अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, राशिद कमाल साहब और अकरम उदास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब? गुड, अल्लाह का बेहतरीन। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इतना अच्छा क्या है? किसके बारे में पूछ रही हैं आप? लोग अच्छे हैं, नहीं, ये अपने प्रोग्राम के बारे में पूछ रही हैं? प्रोग्राम भी। अकरम की नींद नहीं पूरी हो रही यहाँ पे, सुना है? नहीं हो रही है, सो ये नहीं सोने देता होगा। नहीं सारे इतनी लंबी बात शुरू करता होगा। आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा जी। अभी ਇਹ ਬੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐ ਮਰੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਮਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ नहीं, किस बात से डर लगता है आपको? ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਯਕਦਮ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ। क्यों इनका सिर क्यों होंगे? अपने बेड में होंगे। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵੋ। सर आपको पता नहीं है, इनके आसपास जो रह के गया ना, जो इनका रूममेट रहा है ना, वो हमेशा शाकी गया। ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। कमरे में कहा जाता है कि इतना खामोश है कि पता ही नहीं चलता इंसान भी रहता है कि नहीं। ਸਭ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੰਗ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। अच्छा, ये बाहर घूमते फिरते रहते हैं यानी? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੂਮਮੇਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये बड़ा प्राइवेट सा, बड़ा रिक्लूसिव सा आदमी है। राशिद, क्या वजह इतने रिजर्व क्यों हैं आप? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਗ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰੀਦੀ, ਬੋਲੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਲਈ। सुबह सुबह तो पानी ठंडा होता है भाई, ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। समंदर में। ਹਾਂਜੀ अच्छा, वार्म ही था, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ मजेदार। ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं तो डब्बा क्यों लेकर जाते? ਸਰਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੱਬਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। अब इस बात का क्या तो क्या हालत है कि नहीं डब्बे ने? ਸਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੋਣ। ਜਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਐ ਤਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲ ਚੋਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਐ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਝੜਦੀ। स्विमिंग आती है आपको? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ। और दूसरा ये है कि समंदर में इवन इफ यू आर नॉट अ स्विमर, अगर वहां पर बीच है ना, बीच इस तरह जाती है अंदर, अच्छा। वो रीफ है जिसमें प्रॉब्लम होता है। बीच तो होती ही शैलो। ਬੀਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ जब यहाँ ਚਾਹੁੰਦੇ। यहाँ तक पानी जाए तो चुबियां मारे जो मर्जी करे। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ? ਵੇਖੋ। इज वेरी। समंदर पे हम गए हैं लेकिन मैंने नहाया नहीं वहाँ पे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। नहाया क्या? मेरा ख्याल है आपने पानी टच भी नहीं किया होगा, पैर का एक अंगूठा भी नहीं लगाया पानी। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨਹਾਓ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਾਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਟਕੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। जिसम की थकावट हट। ये समझता होगा कि ठंडा यख पानी होगा मैं तो मर जाऊंगा, वो तो गर्म पानी लगा होगा, मजा आ गया होगा इससे। यकीन करो सर, नीम गर्म ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, बहुत लुत्फ आता है। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਡੁਬੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। लेकिन याद रखें, फजेरा में डिब्बा में ठंडा पानी है। ये सिर्फ शारजा को सहूलत नहीं हासिल है। सर, ये जो महीने शुरू हो गए ना, इसमें पानी अब गर्म चलेगा। हाँ, लेकिन शारजा जरा ज्यादा गर्म होता है। सर वैसे एक बात है कि हमारे पास बीच पे इतने ज़्यादा एम्प्टी शेल्स, सी शेल्स आए होते हैं, हमें कभी कोई वो क्यों नहीं मिलता पर्ल वाला? वो कहीं डीप जाके, वो डीप होता है पर्ल। वो कभी तो खाली कैसे आ जाते हैं? इतना डीप होता है वो कि ये जो शेल्स हैं, ये तो उसका खौल छिलका है ना, ये तो ऊपर आ जाता है, वो बहुत डीप रहते हैं। कभी गलती से भी नहीं किसी। गवास होना पड़ता है बहुत नीचे जाने के लिए। और ये बड़ा, मैंने तो ये काम होते देखा हुआ है फिल्म में। अच्छा। कि आपको बहुत नीचे। और पेंटिंग्स हैं, मैंने पेंटिंग्स भी देख रखी हैं। एक एग्जीबिशन करवाई थी बाई अजमान पैलेस वालों ने कि गवास किस तरह नीचे, बहुत नीचे जा रहे हैं और उनके हालात अजीबोगरीब हैं, डीप सी डाइविंग, बहुत परेशान हाल। अच्छा जी जी, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टफ एंड वेरी डेंजरस जॉब टू डू। नीचे जाके पेंटिंग करके बहुत नहीं पेंटिंग थी इनकी
کہ غواص نیچے سے کیسے نکال کے لاتے ہیں موتی. جی جی. بہت نیچے جانا پڑتا ہے, بعض اوقات سانس ختم ہو جاتی ہے اوپر آتے آتے. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ وہ ਹੁੰਦੀਆਂ ان کے چھلکے ہیں ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ. جی, اصل چیز تو ان کے بیچ میں ہوتی ہے. ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਅਸਲ ਮੋਤੀ. اس علاقے میں سب سے بڑا بزنس یہی ہوتا تھا. یہاں پہ اچھا. کوئی تیل شیل تو ابھی کل کی بات ہے, مچھلی بھی برائے نام ہوتی تھی, وہ ہر جگہ ہوتی ہے. اصل بزنس ان کا, اور یہ پتہ کہاں سیل کرنے جاتے تھے؟ انڈیا. ਵਾਹ ਵਾਹ. لولو, اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ جی, نام ہے. لولو, اس کو لولو کہتے ہیں نا. لولو مرجان بہت نام ہے. پرل از لولو, مرجان از اے ڈفرنٹ اسٹون. یہ قرآن کی لینگویج ہے. جی جی. خاص طور پہ حیدرآباد, دکن, وہ بڑے قدردان تھے ان کے. بڑے بڑے پوٹلے بھر کے لے جاتے تھے اور منہ مانگی قیمت ملتی تھی. ਚੱਲੀਏ ਥੱਲੇੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ. और यहाँ की करेंसी डॉक्टर साहब इंडियन रूपी होता था. اچھا, यस. یہ تو خبر ہے میرے لیے. سر اب میل باکس کی طرف چلے. جی. اچھا جی, پہلا کمنٹ ہے جو کہ مجھے اتنا کوئی سمجھ نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی میں پڑھ دیتی ہوں. جو پیج جس نے لکھا ہے اس کا نام ہے اسٹوڈنٹ نیٹ کیفے. کہتے ہیں کہ سر کامیڈی مین پرپز نہیں آپ کا شو دیکھنے کا, اور ہوسٹنگ میں آپ جیسے گن صرف آفت اقبال 2.0 میں ہی نظر آئے. ہاں جی, یہ وہ اوکاڑا والا نا. جی سر, صابر فرام اوکاڑا. صابر فرام اوکاڑا, دیکھو آئی ریمبر, کیونکہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات. دیکھیے, دو مختلف باتیں. ایک طرف اگر وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا شو دیکھنے کا مین پرپز جو ہے وہ کامیڈی نہیں ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, انفارمیشن ایجوکیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا جو گن ہے وہ صرف آفت اقبال. چلیں اس کا آسان حل بتا دوں جی, کہ قبلہ صابر صاحب اس کو ری فریز کریں سوال کو, تھوڑا سا آسان. آپ کیا انہیں میل کر رہی ہیں؟ نہیں سر, میں نیکسٹ کامنٹ ان کے سیدھا سیدھا سوال کریں. ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ. سمجھتے آئے نا سانو. نہیں وہ آفت اقبال سر کی آفت اقبال ایک کیریکٹر ہوا کرتا تھا. میں نے گزارش کی تھی پچھلے شوز دیکھو, جی اگر اس شو میں ایڈجسٹ کرنا ہے نا, جی جی وہ لمبی اننگز کھیلنی ہے, کوئی سال 1.5 سال. جی جی. سر جڑا 6 مہینے میں دیکھے ہونا, تو میں کی کرا, میں ہوں 6 مہینے تو 6 مہینے تو تم نے دیکھا ہی کچھ نہیں. تم جب سے آئے ہو شو, یہ پہلا مہینہ جا رہا ہے ابھی. ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ 6 مہینے گئے, ਹੁਣ ਫਿਰ 2 سال شروع ہونے آج. ਏਦਾਂ ਫੌਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ. جی. اچھا جی, نیکسٹ کمنٹ ہے, سر آفتاب ہماری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے. میرے آپ نہ صرف استاد بلکہ لائف سیور بھی ہیں. یہ ایک لانگ سٹوری ہے. آپ انگلینڈ آئیں تو ملوں گی, پلیز میری لائف پہ فلم بنائیں. 75% میری عادات آپ سے ملتی ہیں. ابھی والدہ کی وفات کی وجہ سے اپسیٹ ہوں, ادروائز آپ کے شو میں آتی بھی. لو یور آل شوز, a lot of respect, duas, see you inshallah. نور from UK. اوکے نور, تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے آپ کے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دا اپریسیشن. اور میں جب آؤں UK تو کوشش کیجیے گا ملاقات کیجیے, یا کم سے کم فون کیجیے گا. دیویندر کمار کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر اروبا یعنی کہ میں, آپ کی زندگی کا سفر کب دیکھنے کو ملے گا؟ ہاں, اٹس اے گڈ آئیڈیا. اتنی دفعہ انٹرویوز دیے, ایک ہی سفر ہے, چلتا چلا جا رہا ہے. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ. نہیں, میں تو انٹرویو لیتی ہوں نا. ہی از اے ویری گڈ انٹرویور. ڈرائی دو, کافی ڈرائی ہیں, لیکن انہیں انٹرویو دیں آپ. अभी आपका इंटरव्यू हाफिज अहमद साहब ने लिया भी तो है. جی ہاں, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, انٹرویو میرے اوپر تلے 7-8 انٹرویو لوگ لے گئے یار. مجھے کہا تھا اس نے, پنو نے, دنو انٹرویو لگے ہوئے. انم کے نام سے کمنٹ آیا ہے کہ السلام علیکم آفتاب اقبال اینڈ ڈاکٹر اروبا, could you please explain how you choose comments mails for the mailbox segment? This would help us ensure that our contributions are genuinely necessary and not made just for the sake of participation. Anam from Dallas. 2 standards actually, جو criteria ہم نے جو وضع کر رکھا نا. 1, it should be very interesting, even if it is not very important. Anything interesting is more than welcome. 2, it touches something that is very important. It has a very useful suggestion. So that is the reason. Otherwise, عام اگر روٹین میں ہے تو پھر دیکھتے ہیں ہم 5-6 ایک ہی جیسے ہیں, تو ان میں سے ایسے رینڈملی پک کر لیتے ہیں. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب جو کمنٹ کرتے ہیں نا, ان کو اپنا اصل نام لکھنا چاہیے, اور یا تو وہ پراپر اردو میں لکھیں یا پراپر انگلش میں لکھیں.
वो रोमन वाला जो चक्कर चलाते हैं ना, वो बड़ा टर्चर होता है बहुत से लोगों के लिए पढ़ना उसको। आई एम वन ऑफ दोस। और ब्रीफ कमेंट लिखें। कहानियाँ लिखी होती हैं पूरी पूरी। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि आफ्ताब सर, ये हमारा जो सेगमेंट था बदतमीज़ियाँ, उसके ऊपर आया है कि इसमें एक और इजाफा है कि ये बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं। जाहिल लोग सिगरेट्स और वेप पीते हैं पब्लिक प्लेस या रेस्टोरेंट्स में, काइंडली उनका भी नोटिस लीजिए और उनको जलील कीजिए। अच्छा, उन्हें जलील इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये बदतमीज़ियाँ जो है ना, बदतमीज़ियाँ खिलाफ कानून नहीं है। जी जी। वो आपकी परवरिश अगर अच्छी नहीं तो आप मजबूर हैं बदतमीज़ी करने पर, तो बदतमीज़ी पे आपको मना किया जा सकता है। जलील और रुस्वा सिगरेट पे किया जा सकता है। क्यों? ये रियासत का काम है, ये गैर कानूनी है। आपके मुल्क में कानून है कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। आप जब करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी? ਸਰ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੀ ਅਸੂਲ। बिल्कुल गलत बात है। अगर कानून का इल्म नहीं है तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अदालत ने आपको उतनी ही सज़ा देनी है जितनी बनती है। तो अगर कोई साहब स्मोकिंग कर रहे हैं, ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा विसल ब्लोइंग का फ़न सीखिए। फ़न क्या सीखना, थोड़ी सी जुर्रत पैदा करें। पास खड़े पुलिसमैन को रिक्वेस्ट करें कि भाई ये कानून चिकनी कर रहा है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, तुम आगे उसे रोको या ना रोको। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ सवाल ही पैदा नहीं होता। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਗੱਲ? पाकिस्तान की, यार तुम पाकिस्तान की पुलिस को वाकई मजाक ना समझो। पाकिस्तानी पुलिस बदहरकतियां करती है, लेकिन पूरी दुनिया में होता है इस तरह। ਸਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਵੀ नहीं एक पी साइड पे निकले, मैं जिन दिनों स्मोकिंग किया करता था ना, मुझे अच्छी तरह ਤੁਸੀਂ याद ਕਰਦੇ है। ਰਹੇ बड़ी ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ? 2001 से पहले तक मैं सिगरेट ही नहीं, मैं तो सिगार पीने लग गया था। सिगरेट मेरे पे असर ही नहीं करती। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। मैं सिर्फ सिगार पीता था। और हम बाहर निकलते ना जब कहीं बैठे हुए एयरपोर्ट से किसी छोटी सी चोर में जाके, ਜੀ तो अंग्रेज बंदे भी बंदियां भी तो एक दूसरे को देख के कहते हैं यूं लग रहा है यार जैसे हम कुछ जुर्म कर रहे हैं चोरी छुपे, हम तो चोरों की तरह आते। ये चेंज हो, कल्चर चेंज हो रहा था। अब कोई नहीं कहता। क्यों? ये वाकई जुर्म समझा जाता है कि आप गो के वहीं पी रहे हैं जहाँ इजाजत है, लेकिन है जुर्म ही। आप अपना सत्यानाश कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ जी ਜੋ जी, ਸਾਈਡ ਤੇ। सफोकेशन इतनी हो जाती है बंदा उससे मर जाता है। ਫਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, कोई शर्म करो। फनकार बरादरी को तो ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सेहत की हिफाजत करना, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें हुनर दिया है, इस हुनर को तूल दो। और ज़्यादातर मैंने देखा है फनकार जल्दी मरते हैं। और दो चीज़ें, ये बात मैं गलत कर रहा हूँ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ। मैं हैरान होता हूँ, लोगों से पूछता हूँ यार फलां नजर नहीं आ रहा। जी वो तो फौत हुए 2 साल हो गए, फलां नहीं आ रहा, वो तो पिछले दिनों फौत और सर दो चीज़ें देखें। एक तो ये कि आपके अंदर एक ऐसा हुनर है जो हर एक में नहीं है। आपको जैसे सर कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को तूल दें, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएं। दूसरी बात ये कि आपके जो फैंस हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, रोल मॉडल बना लेते रोल हैं। मॉडल बनाते हैं आपको। जो आप गलत काम करेंगे वो समझेंगे कि शायद हमारा हीरो करता है तो हम भी ਚਲੋ करें। ਫੈਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ। मैं हमेशा इन्हें कहता हूँ अकरम उदास साहब कि यार अपने बच्चों को तोहफा देना है ना कोई, ਆਏ ਹਾਏ। तालीम से भी बड़ा तोहफा है कि सिगरेट छोड़ दो उनके लिए। ਆਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਕਸਮ ਖਾਓ ਅੱਜ। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी और फिर तुम्हारे अंदर एक तरंग, एक उमंग पैदा होगी अच्छी ज़िंदगी गुजारने की। तालीम तो तुमने उन्हें दिलानी ही दिलानी है। ਜੀ ਜੀ। क्या फ़ायदा होगा कि जब वो किसी जोगे होने लगेंगे तो तुम दुनिया से रुखसत हो रहे होगे। ਆਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ। और स्मोकिंग करने वालों को ये एहसास करना चाहिए कि जिस शख्स के सामने वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो स्मोकिंग अगर नहीं करता तो उसके लिए वो आपसे भी ज़्यादा मुज़र है। जी हाँ। ਅੱਛਾ ਜੀ, यस। पैसिव स्मोक बड़ा खतरनाक। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ आप ਆਪਣਾ। दोनों एक दूसरे के सामने ना पिया करें। क्या शो काका कराना काका बनने की कोशिश ना करें, मुझे पता है आप स्मोकर। ਇਹ ਤੇ ਐਡੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਛੱਡੋ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट अगेन अनम पेज से है, जो मैंने पहले भी पढ़ा है उनका एक कमेंट। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब इकबाल साहब, वस्सलाम। मैं आपका हर शो देखती हूँ और हस्बे तौफीक तारीफ
तनकीद, सजेशंस, कमेंट और मेल भी करती हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप एंकर ही हों लेकिन डिफरेंट गेटअप्स में आएँ ताकि शो में और आपकी इंफॉर्मेटिव बातें सुनने में एक नयापन हो। ये काम जो है ना करने के लिए आपका अदाकार होना जरूरी है। कपिल शर्मा कैन डू दिस वेरी इजीली एंड ही डज दैट। Do you think that you cannot do that if that is I very am good? not an actor. Oh, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ I can act but I am not an actor. You can drive but you are not a driver. You can cook but you are not a cook. इसलिए कि ये टेम्परामेंट की बात है। मैं तो खुद परफॉर्म करके, यावर साहब कहा करते थे कि चंद जी ये ਤੁਹਾਡੇ बड़ा वादा है कि ਤੁਸੀਂ परफॉर्म करके दसदे हो, क्योंकि वो खुद नहीं बताते थे परफॉर्म करके, और मदिया गौर इसी तरह बताती थी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं कर रहा होता हूँ तो बात चेंज हो जाती है, तो फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है कि जी आपने बीच में ये क्यों कर दी, अब मुझसे होगी नहीं। क्यों? मैं एक्टर तो नहीं हूँ। अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं 20 दफ़ा परफॉर्म क्यों नहीं करूँगा। ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ मैं परफॉर्म करके बताता हूँ, लेकिन मैं अदाकारी खुद नहीं कर सकता। मैं तब करूँगा 1 टेक लो और उसमें किसी की गलती की सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। what she is suggesting is That is that ridiculous. कि आप just imagine आप फिल्म किताब और लोग में कोई शेक्सपियरियन कैरेक्टर बनेंगे उसका। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ मैं कह रहा हूँ ना, आई विश ये सजेशन इतनी माड़ी नहीं है, लेकिन नॉट फॉर अ पर्सन लाइक मी। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसको कहते हैं ईजियर सेड देन डन। अगर ये 3 किताबें डिस्कस कर रहे हैं तो क्या 3 मुख्तलिफ गेटअप होंगे? एक में मैं जॉनथन स्विफ्ट बन के आऊंगा, दूसरे में इब्ने खुल्दून बन के आऊंगा, एक में अब्दुल्ला हुसैन बन के आऊंगा। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੋ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ फिर लगे हाथों बानो कुर्सियां भी मैंने भी बना ली। ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਟੈਂਪੋ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ आप ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪੋ यकीन करें, मैं 6 साल का था जब मैंने पहली परफॉर्मेंस दी थी बहुत बड़े क्राउड के सामने। स्कूल पहला शो ओपनर मैं था। अच्छा जी। और मैं एक कैरेक्टर होता था, आपको नहीं पता होगा, निजामुद्दीन के आसपास एक कैरेक्टर था नकूफा, एक छोटा सा बच्चा होता था नकूफा। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟੈਂਪੋ ਸੀ हाँ, तो नकूफा जो है ना वो छोटा नहीं होता वो मिजिट है, लेकिन वो बच्चों वाले उसकी ग्रोथ रुक गई, जो कॉर्डू टाइप अच्छा था। अच्छा ठीक है। तो मैं वो बन के अच्छा नकूफा बन के आया करता था। मैंने शो स्टार्ट किया, मैं तो हैरान हूँ कि इतने बड़े क्राउड के आगे कैसे कर दिया। जावेद इस्लाम ने और मैंने जुल्फकार अली भुट्टो के आगे परफॉर्म किया हुआ। 6 साल की उम्र च नहीं समझ नहीं, उस वक्त हम बड़े हो चुके थे, 12-14 साल के थे जब हमने मैजिक शूज किया था इन फ्रंट ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो। आई सैंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो। उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे। अच्छा जी, नसीम अहमद कहते हैं कि सर आफ्ताब, मैं आपका शो रिलीजियसली फॉलो करता हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बस एक शिकायत है कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आते, ना ही ऑसी फैंस का जिक्र करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमानुल्लाह सानू वैगन वजी है। देखिए ये प्यारी बात, अमानुल्लाह के साथ बड़ी खूबसूरत ये बात एसोसिएट होती है। भैया मैं बड़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, आप कभी मिस भी कर जाते होंगे, आप रिलीजियसली तो नहीं देखते ना शो। और मेरा बड़ा प्यार है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप सब गवाह। मैंने जब भी जिक्र किया कि दुनिया में मैंने इतनी दुनिया देखी है और मैं पानी का बड़ा शैदाई हूँ, पानी के मनाजिर का। मैं क्या कहता हूँ कि सबसे हसीन हार्बर अगर दुनिया में है कोई तो वो सिडनी हार्बर। सिडनी इज़ अ ब्यूटीफुल हार्बर, अल्लाह ने उससे बड़ा हुस्न अता किया, तो उसका तज़किरा करता हूँ। मैं उन सारे सबर्ब्स का जिक्र करता हूँ जो सिडनी शहर के गिर्द हैं। ऑबर्न जैसी जगह हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त अजीज़ व अकारिब वहाँ रहते हैं। तो उत्थे दा टूर नहीं कीता तुसीं? और मेरा एक बड़ा ही अजीज़ दोस्त वहाँ रहता है, बहुत ही अजीज़ दोस्त, जिक्र मैं करता रहता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जाने के इम्कानात भी हैं हमारे, लेकिन इधर से फुर्सत हो तो अहमद नदीम कासमी क्या कहते हैं कि एक हकीकत सही फिरदौस में हूरों का वजूद, हुस्ने इंसान से निमट लूँ तो वहाँ तक हाँ, वाह वाह। बहुत प्यार करने वाले जी ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋ ਔਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਖੜੀ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫਿਰ हमारा न्यूजीलैंड। अपना जो सबसे जज्बाती फैन है वो ऑस्ट्रेलिया से ही है, मंगल। जी मंगल वेर इज ही। हम कसौटी नहीं कर रहे आजकल यार ये सिर्फ कसौटी की वजह से हमारे दोस्त हैं, तो फिर रहने दो मंगल को, उनका नहीं, रह जितने भी है तो बैठ पे। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। और वो ग्रुप में नहीं है हमारे में। ही वाज एन इंटरेस्टिंग गाय, ही इज अ नाइस सोल।
वेरी गुड। सो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਗਏ? इंडिया के बहुत ज़्यादा ने, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ने। जो लोग पंजाबी समझते हैं ना, चाहे जिस मर्जी मुल्क से। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। जैसे कनाडा में हाँ जी, आप गए हैं कनाडा? मैं कनाडा नहीं गया जी। मेरा बिल्कुल यूं एहसास होता है आपको, आप पाकिस्तान और ईस्ट पंजाब फिर रहे हैं। ਲੰਡਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ कि यार ਇੱਥੇ ਗੋਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਪਕੌੜੇ। साउथ हॉल में मेनली इंडियंस हैं और ब्रेडफोर्ड में मेनली हमारे जो मीरपुर। आप जैक्सन हाइट्स चले जाएं न्यूयॉर्क, वहाँ आपको यूं लगेगा कि आप लाहौर फिर रहे हैं। साउथ हॉल तो मैंने देखा है, वहाँ सरदार ज़्यादा हैं। हाँ वही ना, वहाँ इंडियंस सरदार ज़्यादा। पंजाबी बहुत ज़्यादा, हर सब टोटल पंजाबी। अच्छा जी। खुर्शीद कहते हैं होता है ना, क्या खातून मतलब? तो नहीं होता, खुर्शीद कहती भी हो सकती है। खुर्शीद कहती हुई, खुर्शीद इज जेंडरलेस। Okay जी। One of my puppies was खुर्शीद, believe me, one of my puppas was खुर्शीद, trust me। हमारे ਫੁੱਫੀ ਔਰ ਫੁੱਫੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ? एक फुफ्फा थे ਹਾਂਜੀ। मियाँ खुर्शीद आलम, ਅੱਛਾ ਜੀ। और एक फुफ्फी थी खुर्शीद। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ? वो हाँ, खुर्शीदां बीबी। वो मेरे अब्बा की कजन थी, ਅੱਛਾ ਜੀ। और ये मेरे सगे फुफ्फा थे। दोनों अल्लाह गरी की रहमत करे, बड़े लाजवाब लोग थे। मेरी अम्मी की बचपन से एक होते ना, मेरी नानों की एक्चुअली मेड थी जिन्होंने बचपन से मामा को भी पाला था, और हमारे बड़े अब उनकी बेटी हमारे पास होती हैं, तो उनका नाम हमने सुन रखा था, लेकिन उनका नाम बचपन से हमने खुर्शैद सुना। हाँ, खुर्शीद को खुर्शैद कहते हैं जी। तो वो हमारी जो है ना एक होती है खुर्शैद। आप अगर अंग्रेज़ी में किसी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें अपने नाम के बाद आप डाल सकते हैं मिस या मिस्टर, अगर आपको ये हो कि भाई अगला बंदा जो है इसका जेंडर में कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा, अपने नाम के साथ या ब्रैकेट में नाम के बाद, नॉट बिफोर पहले। दैट। ओके, दैट्स न्यू। नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम खुर्शीद। Mr. A. Iqbal, sorry to say, but katwa gosht is basically a famous dish ऑफ अटक, देखा ना? but equally famous in Swabi and Haripur and the surrounding area. ठीक है, ऐसी दुखी होने की क्या जरूरत है, हमने तस्करा कर दिया ये। यूनुस खान साहब कहते हैं, I am shocked that you call Ayub Khan a stigma on Umar Ayub's career. He should be proud of his grandfather. He was a gentleman and Pakistan started its prosperity journey. छोड़ दें, आगे चले चलें। नथिंग अगेंस्ट दिस जेंटलमैन, लेकिन मैं अयूब खान के बारे में शुरू हो गया, 1 घंटा मैं बोलूँगा, 3 घंटे ये बोलेंगे, तो इसलिए रहने दें। भाईजान, मैं एहतरामन प्रोसीड कर रहा हूँ कि वो आपका हीरो है, मेरा विलन है, तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। और बाय द वे, मैं ये बात उमर अयूब के सामने भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि जब भी बात करते हैं ना आप, एक हेल्थी डिस्कशन करते हैं, इसमें कोई परेशान होने की, आप दुखी हो सकते हैं, वो नहीं होगा, और वो डिफेंड भी नहीं करेगा आपने, वो अपना अपना ओपिनियन, वो अपना नुक्ता नज़र रखता है, मैं अपना रखता हूँ। अब एक मशहूर खातून हमारे मुल्क की, वो बड़ा स्टेट्समैनली बिहेवियर था उनका, और मेरी उनके साथ को बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी, मैं उनके नज़रियात से एग्री नहीं करता था, लेकिन उनकी वफ़ात से आज को 5-4 साल 6 साल बाद मैं समझता हूँ उस जो कहती थी सर बसर ऐसा ही था। आसमा जहांगीर, मैं समझता हूँ कि आसमा जहांगीर भी उन लोगों में से एक है जिसकी इस कौम ने बेहुरमती की है, उसकी बात सुनी नहीं। वो सुनो तो सही वो क्या कह रहा है और समझने की कोशिश करो। या ये कि हमारी समझ ही बड़ी महदूद थी उस, मेरी तो बड़ी महदूद थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जो बातें मौसूफ़ा करती थी वो सारी की सारी ठीक थी। और डॉक्टर साहब, अयूब खान ने जब माशाल्लाह लगाया तो हमारे अखबारात इतने तारीफ़ों से भरे होते थे कि इतने टेलीग्राम्स उनको गए। बेगैरत मीडिया के अखबारात ना क्या करें यार शकील साहब, एक तो आप चीज़ों को यूफेमाइज करने बैठ जाते हैं, खुल के बात किया करें। जो बेगैरत मीडिया था ना, उसने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। इतनी तारीफ़ें की, इतनी तारीफ़ें की कि जी अयूब खान, वो मैंने याह्या खान की तारीफ़ें करते हुए, मैं आप यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, रेडियो प्रोग्राम्स में ऐसे ऐसे लोगों को सुना हुआ है कि आप हैरान हो जाएंगी। पीपल लाइक इशफाक अहमद, हमारे बाबा जी, वो इन डिक्टेटर्स के, इसलिए कि सरकारी मुलाजिम थे बेचारे, क्या करते, ये निज़ामुद्दीन जी जी, मिर्ज़ा साहब की, अब बेग साहब का आप निकाल कर देखें, मुझे वो वर्ड्स याद हैं,
میں حلف اٹھا رہا ہوں کہ میں بہت چھوٹا تھا, لیکن مطلب 71 میں میری کیا عمر ہوگی, 10 سال. ہاں بالکل. تو کہہ رہے تھے شاید اس لیے کہ جنگ ہو رہی تھی تو ان کے منہ سے یہ فکریں نکل گئی, یا جس طرح پروڈیوسر نے کہا تھا کہ مرزا صاحب آج کہنا جی کیوں جی کڈی سونی گل کی ساڈے سونے صدر نے, ساڈے سونے تے پیارے صدر نے, سونا صدر اس نے کہا ہوا, سونا صدر یعنی یحییٰ خان. چلو اس کے ساتھ سیاسی اختلافات جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں, وہ سونا کس پاسے ہوتی باقی ایڈا تو منہ سی, اور کثرت میں نوشی نے اس کا منہ مزید بڑا کر دیا. سر 10 سال کی عمر میں آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے؟ نہیں, میں نے صرف سنا تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ جس بندے کے بارے میں, ہو سکتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن وہ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے جب میں نے دیکھا کہ اس بندے کے حکم سے فوج نے ہتھیار ڈالے ہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ وہ سونا کے اس پاس سی بھی سر ادو ٹی وی شی بھی نہیں سی نا ہوں, ریڈیو تھا نا, ریڈیو سی, وہ کہڑے تصویر آ رہی کہ ہمارے گھر ریڈیو بہت ریلیجسلی سنا جاتا تھا. سیربین اور بی بی سی کی خبریں, تبصرے, آل انڈیا ریڈیو, ریڈیو پاکستان, ریڈیو سلون تہران زاہدان, ریڈیو ایران زاہدان ایک ہوا کرتا تھا. اب تو لوگوں کو نہیں پتا. اور ڈان جیسے اخبار نے, جو ایک سیریس اخبار ہے, سولجر اسٹیٹسمین لکھا یحییٰ خان کو, اور ایوب خان کو اتنے زیادہ ٹیلی گرامز ملے, اور آج اگر وہ لوگ زندہ ہوں تو میرے خیال میں وہ امبیرسڈ ہوں گے کہ ہمیں ایوب خان کو اس کے ماشاء اللہ پہ مبارکباد دی تھی. آج کا لاسٹ کمنٹ جو کہ میرے دل کے بھی قریب ہے سر. خوزان میر کہتے ہیں آفتاب صاحب آپ نے ہم سے کسوٹی چھین کر ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ توکل تو نہ ہوا جس کا آپ درس دیتے. بڑی پیاری بات لگی مجھے اس بچے کی, یہ ہے نوجوان, اس کے نام سے بھی لگ رہا ہے اور اس کی جرت سے بھی لگ رہا ہے کہ اس نے کھل کے دل کی بات کر دی. اسی لیے میں نے کمنٹ سے پہلے کہا کہ میرے بھی دل کے بڑے قریب ہے. چلیں میں ایک گزارش پہلے بھی ہم نے کی ہے, فہیم صاحب گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ ایز آف ٹوڈے آپ ویکلی ایک شو دکھانا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی؟ یس, ایز آف ٹوڈے. یا پھر آپ کے امریکہ سے ریٹرن پہ, بیکاز ابھی ہم آلریڈی آپ کو پتہ ہے نا بہت جیم پیکڈ اسکیڈول پہ چل رہے ہیں. خوزان صاحب میں نے تو کہہ دیا تھا خوچا آپ کا قسمت ہی خراب میں نے تو کہہ دیا تھا. نہیں ان تو کافی پھنسے ہیں جی سارے ہی نا. اچھا جی خوزان صاحب, انشاءاللہ اس دوران جو میرا یہ ٹرپ ہے 1 مہینے کا تقریباً, انشاءاللہ العزیز اس دوران ہم کسوٹی پہلا ایئر کر دیں گے, اور یہ میں کمٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ونس اے ویک آپ کو ایک کسوٹی ضرور ملا کرے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, توکل کا تقاضا کچھ اور تھا, لیکن آپ چونکہ میری بات پہ یقین کرتے ہیں, اگر آپ نہیں کرتے نا تو پھر آپ ممبر ہی نہیں ہیں ہمارے, پھر آپ اس کنبے کے ممبر نہیں ہیں. میں انڈر اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں انڈر اوتھ اس لیے کہتا ہوں, حالانکہ قسم کے بغیر بھی بات ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ بہت سے لوگ سنتے ہیں. ایک بہت بڑا آدمی جس نے چند دن پہلے ہم پہ الزام لگا دیا کہ مجھے پتا ہے یہ کسوٹی کس طرح کا آپس میں ملی بھگت سے کرتے ہیں, تو اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا, تو مجھے حلفیہ کہنا پڑا اور یہ بھی کہنا پڑا کہ خدا کی لعنت جھوٹ بولنے والے پہ, تب جا کے بہت سو کو سکون ملا. اس دن میں تھوڑا سا دکھی بھی ہو گیا تھا کہ میں اتنی محنت, اتنی ارکریزی کے بعد یہ شو تیار کرتا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ریڈی میڈ ہے. خیر یہ بھی بے توکلی ہے کہ کسی ایک کی سزا آپ سب کو دیں, یا کسی ایک چیز سے اتنے متاثر ہو کر آپ رائے ہی قائم کر لیں. دوسری بات یہ کہ میں نے اس وجہ سے نہیں یہ اٹھا کر پیٹرنز کو دے دیا کہ یار اس سے میرے پیٹرنز میں اضافہ ہوگا. یہ وزاداری کا تقاضا تھا کہ ہم ان سے, وہ اپنے طور پہ پیٹرنز کوئی $20 دیتا ہے, کوئی $10 دے دیتا ہے, کوئی $100 بھی دے دیتا ہے, تو یہ کسی چیز کے عوض ہے. یہ کرٹسی میں ہم انہیں ایک ایکسٹرا چیز دے رہے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی اللہ واسطے ہمیں دیتے رہو, ہم پسند ہی نہیں کریں گے کہ مجھے کیوں دے کوئی, میں کوئی بھکاری ہوں, میں شہباز شریف ہوں کہ میں سب سے مانگتا پھروں, میں کوئی پاگل ہوں. یہ ایکسکلوسیولی ان کو ہم ایک ایکسٹرا, یہ کوئڈ پرو کو ہے میرے بھائی, کوئڈ پرو کو. آپ مجھے کچھ دیں میں آپ کو کچھ دوں گا. تو اس کے تحت میں نے دیکھا کہ کتنے سعادت مند ہیں کہ چپ کر کے بیٹھے ہیں بیچارے, اعتراض بھی نہیں کرے آفتاب صاحب, ہمیں کچھ آپ اضافی دے نہیں رہے, تو میں نے اٹھا کے کسوٹی انہیں دے دیا. تو جب ہم کچھ اور دینے لگیں گے شرارتی چیزیں جیسے ہم لاہور دیا کرتے تھے, تو اس وقت آپ یقین کریں میں آپ کا کسوٹی واپس آپ کو لوٹا دوں گا. میرا خیال ہے آپ گانے کی طرف چلیں. جی سر. آج کا گانا فلم انتظار 1956, یہ ایک بہت بڑے قداور موسیقار کی پہلی فلم تھی, خواجہ خورشید انور بطور کمپوزر, یہ ان کی پہلی فلم تھی, اور بڑا ہی خوبصورت گانا. اس گانے نے بھی انہیں امورٹلائز کرنے میں بڑا رول پلے کیا. نور جہاں نے گایا اور انہی کے اوپر پکچرائز ہوا. واہ,
قتیل شفائی کے لیرکس ہیں. یہ سنتوش اور نور جہاں کی فلم تھی اور نہایت خوبصورت گانے تھے اور یہ میوزیکل سپر ہٹ تھی. پہلی فلم میوزیکل سپر ہٹ, اور یہ گانے نہ ہوتے تو جس طرح کی سٹوری تھی بڑی ہلکی پھلکی سی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلمیں صرف گانوں کے دم پہ دم پہ, لیکن اس میں ٹویسٹ تھا اور چونکہ ڈائریکٹر بہت بڑا تھا مسعود پرویز صاحب, ہیر رانجھا والے. مسعود پرویز صاحب خواجہ خورشید انور کے بڑے پیارے دوست تھے. کامبو ہی بڑا ہے اور مزیدار. کیا کامبو ہے, کیا لاجواب کامبو ہے. تو ہمارے ہاں گایا تھا ان پلگڈ سائمہ ممتاز نے. چاند ہنسے دنیا بسے روئے میرا پیار رے, درد بھرے دل کے میرے ٹوٹ گئے تار. ہار چاند ہنسے. پلکوں کی چھاؤں تلے اشکوں کی آگ جلے, تیری خبر پاؤں کہاں جاؤں کہاں بس نہ چلے. رہ نہ سکوں رات تکوں نین گئے ہار. ہار چاند ہنسے دنیا بسے